अच्छा जी, दूसरा हिस्सा आ जाता है कबूतर की पर, जो मैंने आपको बता दी है 10वां पर 9वें पर से छोटा होना चाहिए। कबूतर की बॉडी में एक और चीज़ अक्सर भाई देखते हैं, मुझे एक दो भाइयों ने मैसेज भी किया, कबूतर भेजा, उन्होंने बताया, पूछा कि ये कबूतर कैसा है। मैंने कहा यार अच्छा कबूतर है। उन्होंने मुझे कहा कि इसकी दुम जो है बॉडी से बड़ी लग रही है। तो लेकिन ऐसा नहीं था कि दुम बॉडी से बड़ी थी, क्योंकि उसकी बॉडी भी बड़ी थी। असल में ये जो चीज़ हमने डिसाइड करनी होती है ना कि दुम बड़ी है कि छोटी है, उसकी बॉडी के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। जैसे एक लंबा बंदा होता है, उसकी टांगें भी लंबी होती हैं, उसका ऊपर वाला हिस्सा भी लंबा होता है। सम टाइम ऐसा होता है कुछ बंदों का ऊपर वाला हिस्सा छोटा होता है, टांगें लंबी होती हैं। इस तरह हमें ये जज करना पड़ता है। अगर तो इसकी बॉडी छोटी है और दुम बड़ी है फिर गलत है, और अगर इसकी बॉडी भी बड़ी है, दुम भी बड़ी है, फिर गलत नहीं है, फिर वो कबूतर मुकम्मल एक बैलेंस में है। तो अगर बॉडी बड़ी है, दुम छोटी है, फिर भी अच्छा कबूतर है। बॉडी बड़ी हो, दुम छोटी हो, अच्छा कबूतर होता है, उसमें खामी नहीं है। बॉडी छोटी हो, दुम बड़ी हो, वो खामी है। बॉडी बड़ी हो, दुम भी बड़ी हो, वो भी अच्छा कबूतर कंसीडर किया जाता है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है आंख। आंख के बारे में मैंने आपको तफसील से बताया था, ये शायद आपको इधर से नजर आ रही हो। आंख में मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें बताता हूँ, वैसे तो तफसील मैंने बता दी हुई है आपको वीडियो में, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आंख की ये काली पुतली जो आपको नजर आ रही है, ये बारीक और गोल होनी चाहिए और बिल्कुल आंख के दरमियान में होनी चाहिए। और उसके बाद वाला जो रिंग है उसको अडाप्टेशन कहते हैं। पुतली के काला नूर के पुतली के साथ वाला जो रिंग है उसको अडाप्टेशन कहते हैं। वो कम से कम एक सूतर का होना चाहिए और वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद उसकी ज़मीन आ जाती है, उसके बाद उसका आयरस आ जाता है। आयरस जितना ज़्यादा बारीक होगा, और आयरस लाल रंग का होता है, मुख्तलिफ रंगों में भी होता है, अक्सर कबूतरों में लाल रंग का आयरस होता है। तो वो जिस रंग में भी हो वो बारीक होना चाहिए, जैसे एक सुई के साथ लाइन लगाई हो, दायरा बनाया हो, वो इस तरह बारीक होना चाहिए। उसके बाद हेल्थ रिंग आ जाता है। हेल्थ रिंग और अडाप्टेशन रिंग जो पुतली के साथ वाला रिंग है, वो सेम साइज और सेम कलर में होने चाहिए, तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो अगर वो छोटा है, अडाप्टेशन रिंग छोटा है, तो फिर भी वो कबूतर काम आ जाता है। लेकिन वो फिर देख के बताया जा सकता है कि उसके बाकी पॉइंट्स पूरे हैं। किसी भी कबूतर की हम एक चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहे होते। अगर उसके मतलब अडाप्टेशन उसकी जो है वो छोटी है, टूट रही है, और हेल्थ रिंग उसका बड़ा है, तो फिर भी वो बच्चे गिराएगा ज़रूर। जो अगर उसका एक भी रिंग टूट जाता है ना, तो उसमें वो खामी आ गई है, उसके ब्लड में शामिल हो गई है। अब वो खामी उसके आगे बच्चों में कवर करनी पड़ेगी, या फिर उसी तरह ही उस जोड़ा वो खामी देता रहेगा, मतलब उसके कुछ ना कुछ बच्चे ज़रूर गिरते रहेंगे। तो ये थी एक मुख्तसर सी वीडियो कबूतर की पहचान के हवाले से। मुझे अक्सर भाई 2-3 भाइयों ने मुझे कमेंट किया कि हमें कबूतर पढ़ना सीखना है। तो भाई मैं जो चैनल पे बताता हूँ बिल्कुल एक्यूरेट 100% बताता हूँ। अगर आप इन चीज़ों का तजर्बा करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो आपकी इस पे ग्रिप होना शुरू हो जाएगी। आप को खुद ही पता चल जाएगा कि ये मैं बिल्कुल 100% बातें आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं कि हमारा अंदाज़ा है, हमारे तजर्बे में ये बात आई है। ये इंशाअल्लाह ताला भाई 100% बातें हैं। अगर हमने कहा है, मैंने आपको बताया कि ये रिंग टूटेगा तो बच्चे कुछ ना कुछ ज़रूर गिरेंगे, तो वो गिरेंगे, लाजमी गिरेंगे। अगर हड्डी और जोड़ में गैप है, जोड़ खुले हैं, तो ये गलत है, ये कबूतर गिरेंगे ही गिरेंगे। ये 100% बातें हैं। इनमें मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि मेरे अंदाजे में ये बात है, हमारे तजर्बे में ये बात है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ। ये कबूतर के श्योर बातें हैं, स्टैम्प्ड बातें हैं, तस्दीक शुदा बातें हैं कि अगर कबूतर में ये खामी है तो वो है, और वो
اس کو دکھائے گا، یہ ساری باتیں جو ہے نا آپ کو بھی، آپ ان پہ جب گرپ ہو جائے گی تو آپ بھی دیکھیں گے کہ یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ واقعی ہی 100% باتیں ہیں۔ جس کبوتر میں غلطی آ جاتی ہے وہ کبوتر غلطی دکھاتا ضرور ہے۔ فرض کریں اگر اس میں رنگ ٹوٹ رہا ہے، اڈاپٹیشن رنگ ٹوٹ رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے سارے بچے اڑ رہے ہیں، آپ نے پہلی کلچ کے بچے نکلوائے اڑ رہے ہیں، دوسرے کلچ کے بچے نکلوائے اڑ رہے ہیں، تیسرے کلچ کے بچے نکلوائے اڑ رہے ہیں، تو اس چیز کو آپ جو ہے نا، کچھ جلد باز دوست بھی ہوتے ہیں جو بڑی جلدی میں ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں بس ہمیں بس دو ٹوک بات بتاؤ، ٹپ شپ بتاؤ اور بس ہم آج سیکھتے ہیں سارا کچھ۔ کچھ ایسے بھی دوست ہوتے ہیں، وہ جب 5-6 بچے اس کے لگاتار اڑ جائیں گے نا تو وہ کہیں گے وہ بندہ جھوٹ بول رہا تھا، اس کے تو سارے بچے اڑ رہے ہیں۔ جب ہم نے کسی بات کی تصدیق کرنی ہوتی ہے تو اس کے باقی رولز کو بھی فالو کرنا پڑتا ہے۔ کبوتروں کا ایک رول ہے کہ وہ 7 کلچ تک اپنی نسل دیتا ہے، مطلب اس میں جتنے بھی بلڈ شامل ہیں 7 جھولیوں تک، 7 کلچ تک وہ اس کو ریوائز کرتا رہتا ہے۔ تو آپ 7 جھولیاں اس کی نکلوا کے دیکھیں، 7 جھولیوں کے بعد آپ کو ایوریج اس کی پتہ چلے گی کہ اس کے بچے واقعی گر رہے ہیں یا نہیں گر رہے۔ اگر اس کے رنگ ٹوٹ رہے ہیں تو آپ اس کے 14 بچوں کی چھوڑیں، 14 بچوں کی ایوریج لیں، مطلب 7 جھولیاں اس کی نکلوائیں، 7 جھولیوں کے بچے چھوڑیں، ان کی پھر ایوریج لیں۔ اگر ان کے 14 کے 14 بچے اڑ رہے ہیں تو پھر آپ مجھ سے بات کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہوگا نہیں، کیونکہ یہ ہماری ایک بہت ہماری ریسرچ ہے، ٹائم لگا ہوا ہے اس کے اوپر، ہماری محنت ہوئی ہے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسا ہو کہ اس کے سارے بچے اڑ گئے۔ جس کا اڈاپٹیشن رنگ ٹوٹا ہوا ہے اس کے بچے ضرور گریں گے، سارے نہ گریں، کچھ نہ کچھ ضرور گریں گے۔ تو اس سے انہی چیزوں کو آپ اپنے پریکٹیکل میں لے کے ہیں، جب پریکٹیکل اس پہ ان پہ کریں گے تو یہ چیزیں آپ کے گرپ ہونا شروع ہو جائے گی، اور اس میں جلد بازی نہیں ہے، اور یہ علم ٹپس نہیں ہے جیسے باقی علم ہوتے ہیں۔ ہم ڈاکٹر اگر بننا چاہ رہے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، پریکٹیکل کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، ایک ٹائم لگتا ہے، کچھ سال لگتے ہیں، پھر ہمارے پاس ڈگری آتی ہے، پھر ہم اس پہ پریکٹس کرتے ہیں جس کو ہاؤس جاب کہتے ہیں، اس کے بعد ہم ڈاکٹر کہلاتے ہیں، اور اس کے بعد بھی سٹیجز ہیں جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک علم ہے، اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو میں ٹپ دے دوں اور آپ جو ہے نا اس ٹپ پہ استاد ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ جو بھائی جلدی میں ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں ہمیں بس ٹپ سے ہی ہمیں ٹپ مل جائے اور ہم ساری کبوتر بازی سیکھ جائیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ یہ ایک علم ہے اور یہ ٹپ پہ ختم نہیں ہو جاتی ہے، اس کو ٹائم دینا پڑے گا۔ جو بھائی سیکھنا چاہتے ہیں ان کو اس کو ٹائم دینا ہی پڑے گا، ٹائم دیے بغیر آپ نہیں سیکھ سکیں گے۔ اس کے جو باتیں میں نے بتائی ہیں اس پہ پریکٹس چاہیے، اگر آپ پریکٹس کرتے ہیں تو پھر جو ہے نا، ایک دن، میں یہ نہیں کہتا کل پرسوں چوتھ ہفتہ، ہر بندے کی سیکھنے کی ایبلٹی علیحدہ ہوتی ہے۔ کوئی بندے ایک بات 1 ہفتے میں سیکھ جاتے ہیں، کوئی 1 دفعہ میں سیکھ جاتے ہیں، کسی کو 6 مہینے لگ جاتے ہیں۔ تو ایک دن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جب ان پہ گرپ ہو جائے گی پریکٹس کے ساتھ، تو آپ خود کبوتر کو کہیں گے کہ ایسے کبوتر پڑھتے ہیں، یہ کبوتر اچھا ہے اور یہ 100% اچھا ہے اور یہ 100% غلط ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جی، اسی کے ساتھ اجازت دیں، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔